Merik tabib bahasa ngagai semua bala kita tik seruran begulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching, Aiban pagi saritau hari 3, 10 hari bulan 5 begulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Opis Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal dekat ngemata ngau siliak projek ngagak jembatan Batang Paloh ndak jauh hari Pulau Bruit tik diperhati bisik lawan mimit. Sapit Premier kelalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Ahmad Douglas ugambas madaka projek kebungkus lebih 298 juta ringgit bisik lawan mimit tembuk laban sebagi hari bim jembatannya bisik rusak ketegal delantak kapal. Sida megak udah berandau ngau pemegai taruh yang kawam Opis Menteri Pengangkut Sarawak ngau Opis tik nguasa sungai-sungai Sarawak nur nentu ke kesnya ndaknya diagi. Setakat ini schedule 63%, actual 58.33%. Ada lambat sikit, lambat by 5%. So isu inilah kita nak selesaikan, kita because we have identified the main problem, apa masalah yang dihadapi, dan saya yakin masalah ini dapat kita selesai dengan secepat yang mungkin. Yang maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita dah tinggal bas tabak projeknya. Kelalunya di Adun Semop, Dato' Abdullah Saidul madah ke projeknya bisik lawan mimit tembuk. Laban tak cukup pengerja pengawal. Timpuah baru ke projek tu tembuk ianya berujung tahun 2024 tau ke dalam kandang 3 bulan ke terubah tahun 2025. Kita ada juga meminta supaya jalan masuk ke feri akan dibaiki pulih dan juga penambahan feri pada waktu-waktu tertentu kerana sejak akhir ini kenderaan banyak melalui perjalanan antara Daro, Pulau Bruit dan terusnya ke Tanjung Manis. Dato' Abdullah madah sitik penerang khas dekat diatur bala kontraktor begulai ngau sidak tik diau bak kandang menuanya nur merik penerang pasal gaya projeknya jam ke diatur. Lebih sehektar tanah di Sarawak sudah disukat dengan program Nyukat Tanah Adat Bangsa Asal NCR inisiatif baru. Maka bulan 3 tok kemarin ke diperjalai ke nyari tahun 2010 subak. Sapit Premier Dato' Marwan Tengali Hassan madah kari penyampaunya 0.82 hektar tanah sudah digezet. Ia madah nak ke bulan 3 tu tadi 68,419 lot ke dempo siku-siku orang udah disukat. Hari penyampaunya 26,827 lot udah dikeluar ke surat palak tanah nitiah ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Ia madah program Nyukat Tanah NCR inisiatif baru tu dekat diteruskan sagi-agi bisik peminta. Dato' Marwan Tengah maksud ke Jakutu buat pengawal alai nyerah ke surat palak tanah ngau cek pampas tanah bak Dewan Masyarakat Kapit. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Langgur Pemansang Negeri, Pengatur Tanah ngau Rampak Menua, Datuk Lim Talif Saleh. Bak pengeraminya 78 itik cek udah diserah ngagai 49 ikut penerima ngau penyampau pampas lebih 1 juta ringgit. Langgur tidak berjalai ke pengawak ngadu ke baru tau ke transformasi Kod Bumi Putra Sarawak dikarap oleh nyadi kepalannya nyadi siti institusi kehakiman tik ndak bersekat ngau bisik kuasa tik sama baka Kod Sivil ngau Kod Syariah. Menteri Baupes Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai madah jam ke diatuk langgurnya benung bak pengawak nembuk ke kertas buah penemu ngau riput tik dekat debantai bak Kaunsil Awam Perintah Penua sebedau ujung tahun tu. Nanti dikemendar ke Kabinet, langgurnya dekat nyerangkum perambu undang-undang baru ti dekat debantai bak Dewan Undangan Negeri. Datuk John Siki madah baruh transformasi tu, pengawak tuai Raban Bangsa ngau tuai kawum dekat tebal lagi numpu ngagai perkara berkawal ngau adat. Lalu pengawak DO ngelamat tu tidak beri kuasanya di magistrat lebuh mutar ke kes dekat lempung agi hari pengawak ti ngambil mayu agi magistrat ngau pengerja pengawak bak Kod Bumi Putra. At the moment, the DO memang banyak tugas, especially with all the kind of development that we in the government and state government do now. RTP, all the development in Sarawak, they are quite full. So, terlalu banyak kerja. And sometimes we cannot blame them also, because they have so many work to do. So that's why after we have the elevation of the new Mahkamah nanti, then the DO will be a relief of that all that the burden. And then the new one, the one who look after all that will be properly trained.
Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita bak pengawal alai berjadi seminar pengendalian kes Kod Bumi Putra Sarawak Zon Selatan di Seri Aman. Seminar 2 hari tu diguluk kira 50 ikut DO ngau Pegawai Tadbir Sarawak nyengkawam tuai Raban Bangsa. Ngenang perkara kesama, Datuk John Siki ngarap ke 3 buah kompleks Kod Bumi Putra oleh digagak di Kuching, Sibu, Ngau Miri, 8 jam ke Datuk. Kod Bumi Putra seminat dibuka bak opis pelilih menua ngau opis residen di Serata Sarawak. Datuk John Siki madah projek ngagak 3 buah Kod Bumi Putra tu elak dekat ditangkan ngau pengawak ngagak Kod Bumi Putra bak peringkat wilayah ngau pelilih menua. Tok ngujung ke pengawak ngambil habis nadai 150 ikut magistrat ngau orang gawak bak Kod Bumi Putra dekat di Pejalai ka. Semuanya dekat di Pejalai ngau cara berenggat dalam kandang 8 nyentuk ke 9 tahun tik dekat datai. The first stage we have to set all the office and make all the 3 center is a set just now. And then regional one, and then afterward the sub-regional one, district level, and then slowly. So that one will be in 9 years or 8 years phase to make it full. Hari pengawaknya megak dekat ngelengkas kira 35% kes tiapin terputar bak Kod Bumi Putra jam ke Datuk. Datuk John Siki bak penemuai sari ke Seri Aman megak bisik nyerah ke bilik Kod Bumi Putra tiba palan bak upis pelilih lingga. Projek ngadu ke bilik Kod tu mengukur agih belanja kira RM100,000. Ia megak ngemendar ke geran RM10,000 kena masang ekon bak biliknya. Sapit ia Jefferson Jamin unyat ke megak bisik datai bak pengraminya bisik merik bantuk RM5,000 ke 7 tik sama. 9 kes berbadi bak jalai alun bisik direport ke di Serata Sarawak bak sepemanjai timpuh berjalai Koperasi Selamat ke-20 berserimbai ngau pengerami Hari Raya Aidilfitri berdaulat keudah. Komisioner Polis CP Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri bak sebengkah penerang madah ke penyampaunya bisik nambah sitik kes tau ke 12.5% nanti dibanding ke ngau op selamat ke 18 tahun sitik tu kemari. Berbak engkaunya penyampau kes berbadi nyawa bak penusah jalai alun sama ngerikut ke 9 itik kes bak 2 bengkah operasinya. Berbak engkaunya 457 kes penusah jalai alun bisik dirikut ke di Serata Sarawak bak sepemanjai timpuh operasi khas di pejalai pengelamak 8 hari belabuh hari 20 hari bulan 4 tu tadi. Penyampaunya bisik nambah ianya 4 kes nanti dibanding ke engkau op selamat ke 18 tahun sitik tu kemari. Antara kebuah penyampaunya nambah ianya ketegal penyilap mensia maya deriba ngau kebuah bukai nyengkawam gaya jalai tindak tentu mana. Kelimpah harinya, penyampau perengka pengawak bertengah ke jalai alun di Serata Sarawak megak. Bisi nambah habis nadai 1,169,722 buah. Enti dibanding ke lebih 1.139 juta. Tau ke nambah habis nadai 30,000 buah perengka pengangkut bak tahun sitik tu kemari. Kalainya megaknya di sitik kebuah penyampau berbadi bak jalai alun bisi nambah. Datuk Muhammad Azman megak madah ke PDRM Sarawak udah ngeluar ke 2014 itik saman ngagai orang tik bertengah ke jalai alun ketegal mayuh macam penyalah kalai penyampaunya bisik nurun 74.7% tau ke 5,942 itik saman bak operasi tahun sitik tu kemari. Penyampau ngeluar ke saman ti bisik kurang bak operasi sekali tu ianya berindik hari Raban pengelikun cakah berjalai ke pengawak ngagai mensia mayuah lebuh ti nentu ke arus berjalai meruan lancar. Tajap pihak pengawak nerit katur ti bersasar ngagai penyalah ti tau ngujung ke penusah jalai alun nyadi megak tetap dipejalai ke. Polis Kuching udah nangkap sikuk lelaki peranak menua ke berumur 21 tahun. Ketegal ngerja penyalah seksual ngagai sikuk induk bakal ke bisik di Kerembai bak laman Twitter kena hari Sabtu tu tadi. Pemangku Kepala Polis Pelilih Kuching, Superintendent Mabindi Samadah, lelakinya ditangkap bak jalai Kampung Rampangi, Kuching, urung pukul 7 malam. Udah tak nerima report hari sikuk induk ke berumur 26 tahun.
Kelimpah harinya, polis megak bising rampas motosikal ke dikenak lelakinya maya kes tu nyadi. Hasil pansik, lelaki tu bisik 2 rekod penyalah lama. Berkawal ngau kes narkotik ngau jenayah rata tengkira. Lelaki tu megak bisik kad berubat bak pakar psikiatri hari hospital Besar Sarawak lalu agi berubat nakak ke dia tu. Superintendent Mebin madah ke sitik kertas pansik udah dibuka. Lalu dekat di pansik ni tiah ke Seksyen 509 Kanun Keseksaan engau Seksyen 28 Ordinan Kesalahan Kecil Sarawak 1957. Kertas pansiknya dekat diserah ngagai pengarah pendakwaan negeri Sarawak Nur Nentu Katur nangkan kenyak. Superintendent Mebin megak ngelalau mensia mayuh ngambil nak ngagak sebarang spekulasi laban kes tu agi depan sik polis. Video pengelamak 21 seken tu ditemu dipasuk ke orang ke bempu akaun Twitter ianya My News Hub ti mandang ke kes tu nyadi tingayan ke sikuk lelaki ngerja penyalah seksual ngagai sikuk induk ke benung deriba kereta. Sidak pengurusan ngau orang ke gawak Baupis Menteri Pengangkut Sarawak MOTS dipinta ndak empelita ngau sebarang sebana ke bisik diterima pasal ulah berduan orang ngau bak perkara seksual bak palandur gawak. Sekretari Mendam MOTS Dato' Insinyur Alice Jawan Empaling megak ngarap ke program bakal merik penerang cara mutar ke perkara seksual bak palandur gawak cakah gig diatur. Tok berguna benar kena ngirik pemerhati orang gawak bak MOTS pasal perkara ulah tik ndak manah bak dalam organisasi kelimpah hari kena nyukung juluk hati perintah menua ti dekat ngemeran budaya integriti bak orang ke gawak bak upis perintah menua Sarawak. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak merik penerang pasal perkara seksual bak nur gawak ke diatur MOTS di Kuching ti diguluk 65 ikut orang lalu penerangnya dikenatai pegawai tadbir hari unit pemansang gau pengatur pemayuh tubuh pengerja pengawak Opis Premier Sarawak JC Meling. Pengawak ngenatai ke penerang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati pasal reti seksual. Empas ngagai mangsa ngau sukung ti ulih diberi serta atur kepatut dipejalan tik semak bisik nyadi penyalah seksual bendur gawak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Tentu ke penerang ngau berita ti amat seminat bak portal berita.rtm.gov.my. Ngau tu aku Vanessa Mering. Madah ke diri mupok dulu.